Grabe ang ano mo ah. 4. 0. 101. Dinix kasi po. Gusto mo ako eh. Kaya nga eh. Anong oras work mo ito? Ha? Knock-out mo lang yan? Hindi ah. 4:30. Ah, mga 5 ko nagabot. 102. Nice. Ah. Out. 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 Sorry. Okay. 202. Out. Oh, gapo. Okay. Ako na? Oh. 0, 2. Ano ba? 0, 2, 1. 0, 2, 1. Ganun. Hindi pasok. Wala ka rin nagsagot. 0, 2, 2. Out. Ay. Ako po. Yeah. 201. Sorry. 201. May. Right. So, yeah. Ah. 202. Mali. 0, 2. Ha? 0, 2, 0, 2, 1. Nice. Yun. Nice. Kaya mga bol. Alanganin mo. Isang step na lang. Asus, ginoo ko. Sayang. Sarap. 0, 2, 2. Out. Grabe naman. Focus ka na agad eh. Kaya ka. May towel wag ko ah. 1, 2, 2. Nice, kuya. Nice ate. Kuya. Nice. Nice. Kanila? 2, 1. 1. Hindi, pwede ganyan doon. Anak ko. Ito, nag-galing sir ko. Kaya maglalaro. 2-1. May. Okay na yun. Ako na? 2, 1, 2. Atras natin. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Ah! Oo ba? 1, 2, 1. Oo, ayaw ka pala. Sorry lang. Ganun din. Kaya nga, yung court na to. 1, 2, 2. Ha? 1, 2, 2. 1, 2, 2. Go ate. Nice! Pasok yan. Wala ka nawala. Ano na? Okay. Ano yung ano isang Confident Ate, tayo baba ba? ka. Oh, baba. Baba ka pa. Kuha ka eh. naklase mo din sa 2-1. mga age. Uy, yun lang. Grabe na ba? Pawis si Zaro? Ako na. Oo. Isa pa. Ako tayo. Isa pa. Bakit? 2-1-1. 2-1-2. Serve ni Ate Pets ka na. Pangalawa niya yun? Okay. Wala. Ay, ako ba nag-serve? Ayo, tama ikaw na pala sa. Baliw ka. 1-2. Grabe, pawis ko na. Kaya nga. Ayaw pa na. 1, 2, 1. Alam mo, kaya Okay, so yan. Perfect. Ay, ka. Natataw sila. Ate? Yata. 1, 2, 2. Turuan mo si Ate Pets mo. 1, 2. Para sa ilalim na kunin. 1, 2, 2. Bar, yung mga Nice. Out. Out. Sila? Sila? 2-2. Ako gano'n. ano, ba? 2, 2, 2. Ay, may alibig ko na dun. Yung mga katanda. Baba pa ate. Baba. Squat. Yan. Saan yan? Saan ka? Ay.
Nerve mo yun, no? Oh. 3-2. 2-2. 3, 2, 1. 2. 3-2-1. 3, 2, 1. 2. 1 ka eh. 3, 2 to. Nice ate. Yang ano, Ay, sorry. sayang. Ako, kunin. Sorry. Eh ate yun eh. Dalawa tayo. pero may mga weights lang. 2-3 kuya. Ganun kasi. 2-3. Hey. Kaya tapos, 2-3-2. Yun! Dark. 3-2-1. At Wala sa live? Wala. Out. Wala ko? Go. 3-2-2. Okay, time out. Sama ko. Ha? Gabi. Kaya tutulog? Di. Nandun na. Masin ko. 3, 2, 2. Biga ako mahapon. nice. Perfect. Pero dating niya. Sila? Okay kuya. Ay, sus. May tae. Tae lang ano? Hindi, sa puno yan. Hindi. Kaya nito. Pusa. Tae ng ibon ka. Ah. Nice kuya. Sa'yo lang yan. Ganyan din. 2-3-2. Out. Out. Pwede na. 3-3. Yes, ayan. Ganda. Ayan. 3-3-1. Ah, sayang. Masok. Sali tayo? Meron siya. Magkakaroon tayo. 4-3-1. Okay. Ay, okay. Ay, sorry. Finish them. Sorry. 5-3-1. Out. Ay, pasok. Kuya. Nice. Ah! Nice one, nice one. Ako? 5, 3, 2. Ganda. Nasa Ganda labas. out. 3-5-1. Okay. Yeah. Pwede nga kunin yun? Oh. Oh. Basta nag-bounce ng dalawa, te. Dito tayo agad sa kitchen. Oo. 5-4, 4-5. Sino nag-serve nun? Ikaw? Ay, sus. Basta nag-bounce ng dalawa, te. Dito tayo agad. 4-5-1. Yun! Nice! Nice! Sana kinabro mo. Hindi, alanganin eh. Tinalo ko eh. Baka ako yung mapalo. Oo. 5-5-1. Eh, yun. Ay, kayo yun, pero hindi pumasok. 6-5-1. Abot pa tayo. Babawi tayo ka. 7-5-1.
Inside. 8. Eight, 5, 1. Ay, ka. 9, 5, 1. Ay, 9, 5, 2 yan. 952. ay, ka. Palagi na lang pag ganun. Uy, nagdala ka ng damit mo? Dry fit suit na, dry fit. Dry fit. 5. Okay, go yan. Nice! Ay, ka. Nice. Run. Sobrahan. That's it. 11 na, 11. Di pa 11? 11 na. Palit. Good game. Oh, ate. Talo sila. Kami naman, Ate Ted. Sino nanalo? Oo. Sila. Buha sila. Oh, kami naman. Go. Okay. 0 start. Yun. Okay. Nice. Outside. Ay, ay, ay. Inside. Outside. Outside? 001. Ay, ay. Zero. Sino sila? Cesar. Ay, sorry, Bert. Dito kayo nagtara, bigay. 101. Nice. Right. Nice. 10. Ito ka magusunod po. 102. Ayaw gani. Out, 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 out. Nagutot ko ba? Sorry. Gago. Kapalata ka mo. Aray. Serve ni Kuya Oliver. Pinalo niya ako. Hindi, okay lang. Sige. Sobrang out naman. Okay. Pag ako nagdala mo, bastos, sorry. 0-1-1. Aray ko. Ate. Nice, ate. Nice. Ay, ay. Outside. Out, no? 0-1. Ako ga? Naga? 0-1-2. Okay. 0-1-2. Nice, ate. Ako na. No error. No error. Oo, ay, kaya. Ayan, Ate, Pet. 1-1. 1-1. 2. Ayan, no? 1-1-2. Mali, balik ko sa score abi. Sa akin yan. Okay. Again. 1-1-2. Akin na. Ate pare. Yeah, play. Eh, nagkakaroon ko lang. Patalas na. Pamalaglag. Okay, 1-1-2. Nice. Ay, ay ka. Ay, pasok, pasok, pasok. Ate, ate. Baba. Go. Kuya Oliver. Confident pa kayo ko pa ba? Baka eh. Ate, Pet. Baba. 1. Tama. Confident. Ah, sige. 1-1. Para kuha mo. 1-1-1. Play. Nice. Ay, ay ka. Malapit na, malapit na. 3-1. Dito ka, para kahit dito pumunta. Oo. Abot mo. Kahit dito, takbo ka. Uno. Dito, layo na. Yan eh. Takbo yun. Sa Rico. Yan. 2-1. Pasok na, pasok. Ay! 3-1. Tama ba? Picture na picture. Sino kita? Yan, Kuya Oliver. Ay! Di abot. Dito ka, ate. 3-1. Play. Good. Yan. Ay! Yun. Score 1. 4-1. Na? Kay Kuya.
Out. Grabe, pawis ko. Oo nga eh. Grabe. Hit. Ayan Nice. ka. Nice serve. One. Ayan Uy. ka. Wala na. Hindi, alugin ko ng kumson. Yaw! Ayaw! Papayat na yan. Hindi ah! Kakain pa more! Sexy na. One. Okay. Attack. Nice. Good. Wow! Lakas makapalo. Oh. 8-1-2. Nice. Out. Out! Kuha. 9-1. 9-1-2. Wala na nagsiling mo, no? Oh. 10-1-2. Nice ate. Nice one. Outside. Wala, out. Game. Good game. Diretso Sipat, lang. sipat. Di ba, lang? Ayun, napapagod na si Mapunas mo na tayo kasi. Grabe na yung pawis ni Ate Grabe. Pets. Pinawisan. Labas ang mantika. Sabi ko pa ka, girl. Ano to? Hindi na baboy. Ang, ano, isa. Mamaya pag uwi, ligo. Para bukas yung maligo. Tubig ko yun. May obra, mga ligo ka. Bawa. Pasok sa ano. Off niya Thursday sa. Ito sa yung algo. Tago? Ang sayo. Ang sayo niya tita. Ah, tita, Ate Pets.